Kwezi wangalizi watukufu mdunga wema katianu ye page hanyu Front Commun des Forces Vives Comoriennes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani ngardo msaha samaha pando mwana haukaya rifanya dakika mengomine za retard ulihondele rara mkazizani yoti kusudi wa imanga mjua ukaya zinu zombo za tekniki zo fonksioni he namna zozo zanzao satili namna sisi ranzao makati ya nu wayo karnabla ta wakati ngamonao ziwaji nyitukufu za hawa ndika wando walalika banu urjifanya mahadithi ya hatu la sinao ngamonao mwananyasi mtukufu mheshimiwa Dr. Mohamed Jami ikao makati ya nungu juhundo iho Japon handani ngatwena na usabiki ze shukra za hatu ikao ngatwa ukaya elera haraka za randise hunu yinu lera haraka huitaha hajitihadi ili ashinde hunde nafasi makati ya nuayo ngasina lera inu yo ngasina 21h42 iho Japon abongonga dona humshukuria ulihonde nafasi ya towa no yaji harima mahadithi ya hatu yanu dasina marhaba menji gamonao mwananyasi Nail Abubakar ikaunge hunu Faransa iho mjini wa Le Mans mwananyasi ikao leo handani ya jao harima ya platformu ya hanyuni kwezi watukufu kabla yo juandisa mpango kirasmi hatu dohesheza ukaya yembwana yakao ngariwania o ya etat de droit ya dawla ya haki relance tombola ikao ngarisahao msaada wa hanyu wenji wa hanyu wahisa wajitekeleza haina mbikao kadashila ajitekeleza ngarimsahao ya apote msaada pale wa mwana wa hahe na singa rashukuri yao o wandikao wesawende na ujitekeleza na wajaunga shiriza ukaya ngabo kanyote andini ikao iliangi haruma epaji hatuinu na namiri za wanama wenji kwezi wanama na wahudhurisha wanu ngamjuanika hamzima ya laulie letengo jitukufu ikao nganyiwenji mwesamanje makatiano kabla ya ujuanika ngamtahoni hena mbika ngudungo mpango unu na gujiwa neze fikra za wania Komori eka hajaidiwa ya partage ili wananya wajue ukaya mpango usawandisa mwanama Dr. Shamira ngule ho Japon ngawe na mrongo kwezi ili laulie letengo jitukufu ikao wahisa wanje makatiano ngadunga ukwezi. Marhaba menji mwanama Elarif pamoja nahone saze shukra za hatu ulihonde zijitahidi wakango zifanywa en person nano wana nyuho bali nambali wakao ngamfanya uhaziba zima na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala keze ndongori zifanya uzinu ndongo bokanga zifanya wa ikhlas ya jari libe ukaya zinu bwana za uhui wenji wa taabi hao wakao warwari ya mahamengo mine uhe abonge haufubi madama ngebidori bezerinji harimwa ya hadisi mimi Muhammad Shami mikuwa hunu Japon tusomea hunu mifanya hazi hunu ngamidamine familia yangu holihonde zenongo za jiru harimwa NC rijihundu oblige rinjie sidoka rinjie bahi sharirumia haina rilonisho no rihui wa mahalani bokao iho wariza warizalia mahalani bokao baada ruja hamba baada ze ardhi nyitukufu Mwenyezi Mungu yazitungua nande Baitul Haramina siri wa mtume na ne Baitul Maqdisi abondo mahalani razalo abo lazima riwanie na hautimizi ili wandu washinde warirambwesi wasa ikabati mru mzima hamand mzima jasi wenji bokenga mchosubuti nambe 90% walo harumwe bwana inu wakanafikira ukawajimele wajitie harimwa nzia za kisiasa hata sha holiho do zero wa hunrensi ya hatu na lilatwarwa muo ensi ya hatu wakao wajihundao rijihundu harimwa bwana jainu rangulo 24 mars 2019 abo iyo ya honesokaya hakika Komori zendongo zibiri hauziro kabisa. Shukran. Marhaba menji mwanama Nail Abubakar rangula iho Lyon hunu rangula iho Le Mans hunu Faransa ngawe mrongo ulaulie letengo jitukufu wadunga makati ya kwezi. Naam, a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Andani sandisa marongo yangu hau remercier mwananya Shami ikambayani a Japon jele zabavu wa enye samba kwa eti mtu wa siasa wala kaparofanya siasa
Mais hasta mabuzre mo Komori leo ajipara dans l'obligation alishe izi amalizahene ajevani ajadabue zitongozo. La vili nous remercier nao monsieur Elarif Saadi et Zeforus Fanyao welo harma zitongozini maza ku remercier yo timbovu welo abe pour entrer dans le vif du sujet. Effectivement wami wamurongolo anail wamukinsilemo watu wengi le mahono njua manati na association président association irongolo Montréal de Soleil et yo ça paraît rongora ça publiquement wami président association et en même temps je suis un militant engagé harmazi tongozeni. Effectivement ça parle fanya siasa na jao wami simtomba na parofikira manfanya tongoza siasa be insiba hanu ya dumba na ingama ilio leo nsiji para na jao obligé amanhime ndai insi komba yani vojana yensomesa tanaja tanaparavandeo babo nsulisha monsieur Elarifu andise mpango marhaba menji ngara shukrani nyandu kama katia msanganyi wenji kabisa mwanji ya mdunga ona ringa singari wonao ukaya wenji wa hanyu westawani so partage kwezi wa Komoro ye Komori yenshi makafamenji malheureusement rangu de maha mengomine na mitanu ya hundana na uhuru wa ima haina kafal haja wa Komori wakati wazima walihundia shawi ibakatianu Komori hatu injia harma balbala injia harma mashaka injia harma tabu rangu mdojei wa Colonel Azali Asmani harma yezi rangu maha wazifi zili na 10 randaru iyo Komori mwanada mwoi haja hatia mifaraka minji harma inti hatu mwanada mwoi haja hafanya asisi ikao kabati mungu yajibiwa inamna yazifanya hafanyisa referendum ikao wa Komori wa haraya habangu fanyo voti kajazifanya hasiyabo harenge inti hatu hairende hama mateka hairende hama mbe ya uhama hairende shamba haizo riwano inti hatu irundumha rabonze rondani wanti pia hena mrugu habili azali ngemuine Komori azali ngutabisho wa Komori ngudhulumu ye Komori haizo wanama watukufu na waparabanu si waparabanu hamada muhimu mada muhimu haukaya rangu de rumaha wazivi zili na mweja yani 2001 ye Komori wafikiri wesawazia ndongo za msajaja wafikiri wazia ndongo za utiatrublu harma inti hao nando hundana ne suluhu ya taifa ya he akori kao isinyewa iho fomboni le 17 février 2001 mahakuma mitanu ya biri kabajajiri problem malheureusement rangu 2016 nombaje hazali arma yezi enti hatu ngejihundao harima grave crise politique ikao ngariomba Mwenyezi Mungu rihundie shawiri haraka insha Allah wa imma mpango hatu nikao si hupara le spécial sina parti handani ikao si ulenga sujet ya he actualité rijabanu rijari isuali wananyasi ka wajabanu gerjonjia harima emada muhimu yari paravan ikao leo yinu ribadia mada pandwa mana hal ye tournante yani hal ye présidence tournante haru mzungulio wa he presida wa he Komori baina ya hezi siwa eshinde shatsonga e Komori yatupuanga orangwe tournante haja au ndongo zinraji ngaju wona zirai za hawa tukufika wali wala likabani wa imma sujet d'actualité la belle javanu leo ngarishiao ngariona makatiba e opposition kwa publier et opposition kwa revendique ukaya gazao Azali Asmani ya convoque ya collège électoral yani gebidio kutke kutu ya pare ze voti za maraisi za uzungulia iho mzuani umaha ujao yani 2021 haizo chikahanza ni hundezera ai za hawa nama wanu waili za bandi ni opposition wa parao rongo hamada zinu na ongo ajuka ya Azali wa dictateur hahandisa wana Dr Shami yengo niko fasiri hindini ukaya si opposition nga reklameo kutke kutu remambi Azali ya convoque ze voti rekanga rijwa ukangu jokubali rekanga rijwa ukakana ukubali cha inu fasiri hindi ya ukari zingare ya nukta inu kaya ngari daiyo rahanza rakajanza Dr Mohamed Chaminga unamrongo kwezi ewa marhaba menji mwanama Elarif shakabla rani janje wa harimu suala ya hao ngamtausama hazangu wa kweka ustahikike tiboshelea mwanama marhaba Nail Abubakar ukarijeri ke vazima rihadisi ukaya midomu ishia haku shanja paronda bahati rahadisi bose hana barnama jizi inji amadena mnayone soka president wa association desenda bya kayanga mwishia na aziva hengu mwishia na Europe karjashinda ratsanga nyihana rafanya hazi vazima alorko hicho kirike siwandu wazima ukaya dena mnayo wiyo kajaka mru wa siasa amanda ami ama dawa yakaka japaro fikiruka ya 2019 narsamba 2018 gujo jihunda harimo activity hamada zinu hamada ami
abo handanido humshukuria na humwombea dua mngu ya jali bwana inuri hunde marunda ya hayo nando kayo wa Komori haina mbaba hanu walio shawake juma uji fahari no mahalani wala haunjia uharimwa le suala muhimu hakika ilo suala muhimu ukaya zenya katiza mwiso zinu rishia la wahele jamvi waheze habari zondani kuviro yamba ukaya vanu ngabo wandu watsingo habari rifanye voti ariripare college electoral na izo tinongozi jo paro mkinishiha izo ndongo impossible izo tihandania zambao amanda yakaya babalu kumaniwae akauzamba harimaze diskuru zavira na msedie na wala pia abonge vanu monsinge bido wajukaya vanu sisi ramba lazima reorganize ze voti holi honde namne constitution 2000 ya hansi vanu si karijaka uzamba ukawowo ngari tamanio ukaowa nadamu walona biswara auola walona akili yokaya wadunge izo wa Komoro wenji wa Johanza shabala sisi hodamba ukaya ngamjohenda zanyu Novembro au Desembro ya 2020 yana sisi rijo ukaya huambo kangamendo zanyu changa ngamjohenda zanyu ra mwanza ra kamjanza donc siyo ça c'est très important wo wadojo kaya bala sisi ho hamba bala sikarijaka hambo kabala wo ngwajoka huja warohe au kaisari rijua zila mentalite za hao na nena mna wakao traduize yezi uka lila shirika landele shirika wiloche lotia mapesa ilo harumwe daula na bo madama ilo dele shirika li lorenda wandu matajiri Komori arima daula ya kifukara abongari jao kaya hena mru ya baki harumale shirika hilo ye kanza ya roho na ngasina mifano minji ya ukaya owaroha owaka uroha hamvu kwa jaka uroha hahwanza abonge monsi dokaya nisinsinrie yabo ukasisi ngasi okura pia wandu alo harumwe na ino ukaya vanu wowo kwa anikaritsu tumani ukaya vanu wowo ngwajoka ulawa ha amani shasisi kare omboka na walawe doka wanu wandu warenga voti hamvu si voti nzima bahi shara kande ze voti za husu ye referendum wazirenge hamvu rakande ze voti za husu ye presidentiel wazirenge hamvu rakande ze voti za husu ma parlementaire wazirenge hamvu rakande ze voti za husu ma gouverneur wazirenge hamvu rakande ze voti za husu ma maire wazirenge hamvu donc abo wandu hamanda ao ti wandu bokao sisi singabo mria parokana 0.000% ya conviction kabano wandu wajoka uroha hawanzao donc abongeri ti jidabe harima upande huo sisi huamboka ngwajulawa sha ngwajulawa batina udunga nano hanza hao abo titimizi yao marhaba mahangi Dr. Mohamed Chami mwana Nail wajau swala inu hilo vanu ya opposition kartula za wakati holo reclamer rongo za nongo za haki usoni mambuzo ali Muhammad mwana Nail Hamadu demande collège électoral naam yani les questions yani kama insula za wakati je ne sais pas mais tisiami namba yani demande indiquer yo la za wakati tisami namba yo la za wakati yani pour revenir à la question yani Dr. Chami il a si bien expliqué le fait kama yani wantwani kawasina légitimité tsoko yonsi harmazi strongo pia wasfanya mais moi je vais aller encore plus loin yani je veux dire tout simplement amba zi accord de Fombonizini yani constitution ya mhanti azali 2016 à 2021 yini yani leo si tu veux strongo azali pia asfanya à partir ya isuku a rengai décret a signé décret a déplacé le cours constitutionnel le 12 avril 2018 voilà a déplacé le cours constitutionnel harma le cours pour yahele ça veut dire ambayani leo a mettre entre parenthèses non seulement il constitutionnel ou mioleo mais soi-disant référendum nazi ntongo asfanya pia yani zizo kasina valeur juridique yani à l'état actuel des choses c'est-à-dire que Léo, il faut que tous les Comoriens
et toutes les instances internationales yani doit accompagner Comores harma stabilité wa fanya za corzini on voit que ma conscient le 20 non seulement à Vassavan constitution ya tout qu'est na cour constitutionnelle na constitution ya tout et que la constitution ya tout c'est la cour constitutionnelle donc non seulement car c'est la cour constitutionnelle mais à partir le 26 mai 2021 on n'aura plus de président. Donc, cour sujar qui a un vide juridictionnel, il y a un vide institutionnel. Car ce cas, ni la constitution, ni la président. Voilà, et puis, moi, je suis d'accord avec le docteur Amba Azali, il n'a pas le choix. C'est pas lui qui décide, c'est les Comoriens qui décident. Dans le Comores, on dit pire, dans leur majorité, Kawasim Azali. Wasizanye sa harma z manifestation wasizanye sa harma wantui kwamba yani wasira ramwenze wasizanye sa harma z démarches zote pia wasifanyamba yani kawasimta Azali. Donc Azali soit de halo na ngomba soit asi lawa tranquillement ou soit asambia wa Komori amba na muntowe. Et dans ce cas-là va vous asrenga dhamana ndubovu mana ça veut dire amba asambia amba leo yani wai asrenga garantie kamba asubali ikomod lo ingi harmatan ingi harma sajaja marhab Dr. Shami ye lewo opposition ngona ze mvu ngona ibiswara yashina watowe Azali hamvu harma yazinu Dr. Shami rane jajibu d'une manière directe ye suala ya haho dokaya mfikiri wengi wajota hawajue evanu ihakika uguguru ulo na mbaba Lukman en personne okaya en réalité harimwa ze enjeux politiques wanrujo jouer ya ukawandugo una parti politique aongo una equipe tsainu ama de hindini de jaishi de commandement yakatendelwa ni Kadhafi à un moment donné wakauja remplacer Sanusi iyo groupe militaire wakawa twalia plan donc wende wafanya kudeta badabo warenge nti ya kilibi bon waende sa kidictature même chose Jamal Abdel Nasser wasi Jamal Abdel Nasser cheyo groupe ya magenero wa discute system wende watu wa Malik Farouk badahu yabo wa renga nti ya Egypte hata leo ilo na system nzima. Et problème ya Comores, oui, Azali en personne. C'est pas vraiment une équipe. Ya jita yarisha, sha, oui, mrubokao, kam duguze diskuru za hai, za 2016, za 2017, 2018, hakau tianvu ula mrespektewa wahe constitution ya 2001. Hamadena mnanazamba, harimu intervention ya hangu ya handani, haonesa ukaya, adonkutionesa ukaya, weimru ya badiliwe le logiciel. Donc abo haujaye suala ya hao dokaya upando wahe zemvu izo ngarijo uzivima naila enamne manadamu ya jikomporteo ukawoi hesa habe ha message oharima emarengo pia raka au niveau international raka au niveau national uka kana uroha simpaka hatolo hamvu. Donc suala et pourquoi ye réponse gebido wa Komori wajue batike mru jodokaana confusio harmwe point inu point lo clair ya husu le gashi ne gazi ya Komori le gashi ne gazi ya Komori iyo nde yatongeza sambi ya lobala iyo nde yatongeza ikililu ya lobala iyo nde yatongeza mamadu ya lobala iyo nde yatongeza salami ya lobala iyo nde yatongeza owananya bali na bali rowalo iho wafungwa rowarambiyo watawa. Donc abwesu jawiyo ya ukaya oimru ya hisa yaona ukaya legashila Komori negaze ya Komori yende mwinyi hwanza ya landise ya ligere abo ideologiquement guono ukaya rangu yede joka handisa ho gere legashilo guzo jobeza jire trape ema pesa ya husule gashine gazi ya beze yandiso wa hapare na zila alafu donc iyo ndiyo ye traduiseo ukaya ngujoka kreye emergence ya ifanyoka 2030 dokaya legashi wilo gal gujowa hiandi andi sokuno aketso kabala ngufikiruka gashi lo noro et puis voilà bahi andi bosengu jodo kaza hagali tena amando walona legashi et puis voilà halafungu gena zerevu hizo hizo ngazi
jo permetto a Komori waju kaya e opposition ngasina zemvuza humtoa donc zemvungizo sha na mdojo ka izomvu zanzozi towe mwanadamu ulona gashi na gazi hwetswani na ngamjwa ukaole mengu uo heni mahala bokaonga bo conflit hata ezanyumeni banu baina ya Turki na Faransa harimai bahari ila ndongo za husu gazi na gashi abonde zenyakati zino aboko ya jamba zenyakati zabira donc abo madama inu sujet ya husu zenongo zino abo bunga hibenze ngasina zila jitihadi zo karishideri mtowe shabungwa hibenze jitahidi zo hanza zitowe mrulo na gashi hwetswani na gazi zoti sawa na mru bokao ngena majiba. Shukran. Marhaba manji docteur oui et opposition ngona zenchida za uto azali besho ngarjokaya womrikao le gashi ne gazi za vugula Komori les amtourne owengwe ya tsonga yanzo wasulishe e Komori bana mwana mana ili hautimizi le bakalino ngojo jibuje le swala landu sa docteur Shami hal ye opposition ngona zenvu ngona ze tartibu za uto azali hanvu harmayezi ya jimiliki Komori kozi. Non, ma question là au Kamba, est-ce qu'il y a une opposition to China yani ina zinguvu za mto azali? On se dit tout simplement ba yani leo opposition de hivi, opposition des populations. Est-ce que population ya capable de mto azali? Oui. Na leo population de kesim tsa azali. Donc quel que soit yani zinguvu za azali, zinguvu zo kasoshinda za kandubovu na zinguvu za population. Na leo, on parle d'opposition effectivement parce qu'on a l'habitude et on a opposition harma état démocratique. Bien Léo, effectivement, on peut dire que Léo, c'est tous les Comoriens contre Azali. C'est de la résistance, qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc moi je pense que oui, wanazunguvu. Nao watushina, nao wataya. Marhaba menji wangalizi watukufu risari vitale bakiala madola hatu za barindi niye opposition wa reklameo ze dictateur Azali Assoumani ya convoqué ye collège électoral e makatin dawanu wayo ngadonji harma omnofu wa hema hadisi ya leo na dunge mna jinga limtiti. Nam, tasiri rejeivanu harimu alebakia labili. Ye Komori rangu 2001, ndio na system politique. Ikao, nusu ohambo kaya leo handani, alo harima system politiki da inu Komori, da inu amba o president tourna. Wa ima ngajoka ya Komori tindo wandu waitunga handani, Komori tindo wandu warumiao harima dunia. Wa Komoro, ye rangu 2001, rihondana na marunda, au rihondana hasara ya head Ye kabla ya head 2001. Ye Komori kanjema, ye Komori kaambi, ye Komori kahedesi waro, ye Komori kahedesi wanai. Hal, ye tournanti, yani, duka haine siwa, vake, mana waheshe siwa yesho, ya rume ye Komori, harima mahamitani. Yesho de shatonga lewe Komori, ya rejidi ngoni. Yesho de shatonga lewe Komori, watuona unono, watuona msomo, watu hazi. Wananyasira wanalikabani. Karjaba, wanuma specialisti, wanrogo hamada hizo. Ngajoka ya wofanya jitihadi ya utahawajue zenogozini. Madama, Dr. Shami, kajami ke nafasi ya ujipresente ya biografi ne parcours ya hahe. Shanga juao ukaya ngumetreze ya nrogo ya husu strategie na politique internationale. Gujori unishaban hafandisa. Madama, Dr. Shami, warungu ambao ukaya eke Komori rejedi ngoni leo. Yinu hasibabu ndabo shehiri, shahura isi, shizungulia uharimai masiwa. Chitongo yema investisseur kwa tuje Komori hakwa kwa tuje ujojanzuani gujo kubale politike cha Komori gujo ujojamali gujo kubale politike ya ndisa harishi nde shatonga wandu wale wahara kuja investisse Komori juwao kaya jondabu wa imma docteur rieleze enamna unikao jawabu wangu him Komori ya juwe kaya yekweli haunrabo ye tournante ya tonga e Komori ya tuhenda usoni nangudo mohayati wa Komori. Dr. Shami ngawe na mrongo kwezi. Ewa marhaba menji na suala ino mwangoni mwa masuala bokao miwi atwaliha ku
madama haswa baadhi ya mabani hangu wakao bao kwa japaro njia harima siasa sha wanji ya siasa hazibabu do msiba unu ngwaona twaramuo na kritiki harima ze intervention bali na bali wazifanyao mimi bidhati ti participe harima intervention wakao intervention hiyo ika hueleza isujaho suturnant wenji wa hao wowo ngwaonao na mambo wenji madama yani harimwe bwana inu tikauona ukaya wandu wake harimwa direction zima wandu welewana shauti wenji wa ukaya paraporo yaho wandu bokao ngwa shangiri yao ukaya direction njema dokari ridunge systemu ya trace wane constitution ya 2001 donc le jawabu la suala dokaya nari reje imbavi harima organisation vokawe organisation hiyo yonkura hananti nande organisation gigantesque du loi au niveau international yahusu ya Union Européenne. Et Union Européenne hamadena mna wanduwa juwao kaya izonti à peu près 27 pays vokao zitanganyiha ngazanzao zibalie mwedo mzima na zaria zao. Donc bongo hibenze mwengoni mweze ngobo kauza ujulo hena mdulona étude soit approfondie ou même superficielle yahusu ya Union Européenne ukaya ze commission mbali na mbali ziliyo armwa Union Européenne nana ze comité mbali na mbali nana ze syndicat mbali na mbali. Donc on a ritohamba des parlements de l'Union Européenne les commissions de l'Union Européenne na ila commission administrative bokao ya Union Européenne wiyo garijojo arambe ukaya ikanti hama kunguman mararu muhimu abonga sina Union Européenne gasina e parlement de l'Union Européenne gasina e commission de l'Union Européenne gasina ye exécutif garijojo hamba administration ou structure administrative ya l'Union Européenne ba hii holi honde mizingiri ilo naye organisation hiyo wowo ngwajua ukaya na wowo wandu wasoma wendu walo harima ze komite hizo ukaya zendongobo kao zo hendesa organisation au zo hendesa anti intelligence na ujua hazi na experience sha oharima ula mkonti wahe Union Européenne weshiliana ye president wahe e parlement de l'Union Européenne yado vira he system ya tournante même chose oharima ye exécutif nana harima ye organisation ya structure ya rone vumbu. Donc cela veut dire que à un moment donné hasibabu des challenges des problématiques zikao jihunda harima organisation au harimanti yohenda wakati ya ukaya leo wandu warumie e system tournante comme quoi gedunga nao na ila hawa zero neze conflit neze challenge iliyo harima organisation na ye plan wiyo ilati plan ya ukaya ila plan final shaila plan bokaonge bakio haudunga ana namne hawelio ukaleo akaze commission daru hizo zidoende si wa tournant donc gwandungwa jo juado fanya ze hazi wandu walonizo na hunu wandu webuje akaze objectif primordial zahe Union Européenne wandu waswili za daraja za juu gejenda mkinishi ukaya mathalan harima Union Européenne harima parlement de l'Union Européenne kwa tina fikira yukawa dotaha ye president ya he organisation kuiyo kari mpaka yado badiliwa harima zenti 20 na mfukare sha momandone ngwa jodo angalia zile hazi wazifanyao waangalie ola mwanadamu puissant mwanadamu ulona experience wadom voti he na mna bokao ila ide rationnel icho anza. Donc abotskanza ni bali example yonibe harimo kae Comore ukaya wakati rarenga independence kabatemri ya parofikiri tournante ino vocabulaire ya nyumeni. Donc gebido wandu wajiuzise pourquoi vocabulaire ya nyumeni inu ya haja dukayo wa Comore pia wakubaliana batina badi ukaya ya daula ya hatu yirumwanai ne dalil de pauvrete ya shampaka iliyo harima ezisiwa memzozine. Donc ye pauvrete hiyo no delinquance ne échec total ya parihaniha yonde ya haja ya zia ya fikira yose ya separatisme et puis ya oblige wandu wabadili comportement wandu wende hata wende wabadili beramu hata wende wabadili isimu et finalement
yensi ka harima mdabwanyiho halafu wandu wa waswili harima consensus ya discussion ya fanyi wafomboni iyonde ya mwisosha avaya yabo wandu wende Ethiopia wandu wende Madagaskari na mabunjilio hunu na hangamiza mapesa ya daula na delegasio zahenda na huja hasibabu dena mnaye hawa yakaya donc gebidio hena mrubokao wanzu ya reme tournant yarengeze elema hizo ya kenizo ili atijofanya analyse force haukayaka hajangure ngoye mo tournant buitio harima orbit normal aborono Union Européenne watsonaye orbit normal yoyokawa neutraliser fikira za tournant abuko ya johamba sisi wakomori bokao inuizalo heze problematique nziro bokao zikarakterizewa no masikini no échec total wa he ye gouvernance ya Komoro donc ye sujet gi bido idungwa namna je enamna mimi nionao monti wanduna kurenguka tournantinu baada ya sayandisa bongwa hibenze izaya stabilite bokao sirika ufikiru kainti yatu ngetisabali yao nimo wakati huo tika malezi wakati ya fikira he separatism wana wakomori umahalane pia rikama instable kentia hatu ngendo ya danganye haulawana na hawa hamandio donc ye tournanti njanziani panda ya he 15 ya vira aka je me trompe 10 au 15 au donc wandu wala wa harimale twaro muo la ukaya edaure hatu ngendo ya tsambali donc awabasa rika wandu bokao rika ani rilawaranga mie ye daule keka donc rijari waswili etape yokaya alhamdulillah rabbil alamin abasanga sina daula donc ngasi harimwe etape hiyo ngari bougeo peu à peu donc bada huyabo bombwa hibenze tournanti yende ngazija ijanzuani yende mwali donc abuna na tsamba kayandisa bala ija mwali et puis ireje ngazija et donc wanru ngwajivi wao na ila stabilite donc akaleo rija ngari defende aussi wasa ukaya na ritimizie tournanti ya 2026 ya mwali baada rijovire anzuani ya 2021 iliri makini hereze roho kama nunga sinansi yani zila fikira za kishaitani za ukaya wandu mwanzo wongwe bokaongizo na mvu khaso harima krizi amanda inu na ribako harima system hiyo hifadhi ya daula baada huyabo 2026 kabati mru ya c'est très important ya huwa naama bokangwelewa unai je répète kabati mru ngam mzima yamba ukaya vane tournanti Docteur, vous coupez? Ahani, l'ambre ya kaya paraban. Non. Il a un système exemplaire au top. Non. Obligé wa. Komba bahanu ravewa, no waritendea, rinji hari mwalangaji jazino, même rirumie vocabulaire za nyumeni. Donc, abo hautimizi, ukaya leo, donc abo lukaya leo ye tournantinu inu ngiyo na ujukumu muhimu oharima stability ya he daula baada huyabo 2026 garjoja rikenti rirudi rifanye analyse na evaluation mais ngabo element très important ya element très important istaikwandu wajue lukaya ye tournanti kejarumilo hamade namna yanzihwa ne constitution ya 2001 baka ufanyiha corruption na uguguru na mvu ya president ya he union hakau jiono kahavotewa ifanyezo yanzao haila marafa ya mroario ya kauharimwe daula abo sisi rambao kanari continue hata 2026 abongasi na ideologie nroaji totalement différente yi interprete okaya ye tournanti ya kajana na juzi na kabla ya juzi tside tournanti yendo yake 2021 iyo tournanti ya nyumeni Dr Mohamed Chami gojo pasiate mbabiri tinjie harma parce que huonesa ai context huonesa ai faida ya hokaya wanda kenando hamada zinu rongo za muda za ustabilize yanti gewango waje waende harima voilà aba hanga ngamondo mana ma nail baada banga jure jei hali ya tournanti namna ya kaubidi ya namna ya previla irumila upa mana ile swala liluilo wandu wengi ngwa accusewo ya tournanti ukaya
itongeza vaja corruption, itongeza vaja detournement, itongeza vaja umasikini Komori, itongeza ndongo zinji ndi za hemedele usoni wanungu bawe turnanti ya tongeza yera ayahawa indini mwana manayib. Naam, salam alaikum toujours. Yani somaiza mba voika problème toujours toujours coupable de din. Effectivement, on a un problème Léo, donc il faut toujours chercher un coupable. Espagne a un historique petite et je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Effectivement, Dr Chami l'a si bien expliqué aussi. Yani makatrarenga indépendance irkana République fédérale islamique du Comore. Belazmani registre ce là. Manantini et tournantini aja. C'est-à-dire que Léo on constant on tout pire au maizi amba mwali mzuani ngazja maore amba yani i système ya Comore nyangura renge indépendance zi pouvoir zi centralisé au pire harmas capital. C'est-à-dire que Léo quand tu es un Anjouanais ou un Moindien, tu te rends compte que les pouvoirs sont concentrés à la Grande Comore. Quand tu es à Anjouan, ceux qui sont dans les régions les plus reculées constatent que le pouvoir est concentré à Moutsamoudou. Ceux qui sont à Moroni, ils se rendent compte que le pouvoir est concentré à Moroni. Et ce que je veux dire par là, c'est-à-dire que j'ai créé frustration au sein de la population, yani notamment wanzuani na wamwali parce que wao wakawa wajirepele à un certain moment dimana yi tournantiaja yani warongoa amba ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que on est en 2020 par exemple et tu trouves des régions amba les services publics n'existent pas. Kawasi Maji, Kawasi Macha, Kawasi Lekoli, Kawasi Mavare, voilà d'ici. Donc ils voulaient prendre leur soi-disant indépendance. Pour qu'ils puissent mettre en place toutes ces manques. Il faut se rappeler quand même une chose. Tous les jours, je ne pense pas en juin, d'ailleurs, quand même, on doit penser quand même, ce sont des Comoriens qui meurent dans ces eaux-là. C'est pour aller chercher une vie meilleure. C'est pour montrer vraiment une difficulté. Il y a qu'un séjour, mais il y a toujours un séjour. Donc, les accords de Fomboni, c'est quoi? C'est de permettre à chaque île, justement, de mettre en place des projets de développement socio-économique. Il est pareil qu'il a géré automatiquement. Donc, Léo, la question, et c'est là où je rejoins tout le monde, est-ce que la tournante a été mise en place ou pas? Donc, c'est le rôle du débat. Moi, je pense que la tournante n'a pas été mise en place. Je pense qu'on est passé quand même à côté de la plus grande quand même constitution qui aurait pu commencer à développer les Iswazatou. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Yanni Léo, on a mis la tournante en place, on a partagé les compétences pour la première fois. Il y avait les compétences du président de l'Union et il y avait les compétences des îles. Le président de l'Union, il n'avait pas la même mise sur les îles. Mais les îles, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? On n'a rien vu de projet de développement. Nyangou 2001 à Taopara 2006 et de 2006 jusqu'à 2010, c'est Sambi qui était là. On va dire qu'il a modifié la constitution. Mais Sambi, lui, c'est un président de l'Union. Bon, d'autres détails en tout cas, mais je veux dire que les accords de Fomboni n'ont pas été mis en place. Léo, effectivement, n'a qu'à s'y également les accords de Fomboni parce que moi, je soutiens aussi ces accords-là. Je pense que c'est la réponse qu'il faut donner aux Comoriens parce que il y a plusieurs risques. C'est que non seulement il y aura des gens qui vont se dire nous, on ne veut pas retourner dans une autre république. La même chose va se répéter. Modifier la constitution et on ne va pas s'en sortir. Moi, je pense que ça, c'est la bonne constitution
tout simplement parce que ça permet aux îles d'élaborer leur propre projet de développement et puis de permettre justement de mettre les bases pour aller jusqu'en 2029 wamwali wahivitsaya omanda wantwasha wakensi wafanye vasabila. Ça veut dire ici. Donc c'est tout ce que je peux dire pour l'instant par rapport à la Walirongwa. Marhaba mwanama Nail, wewe ngono kaya e constitution ya kaujai installe ye tournante inu constitution jema ngareje hiyo hakaya Dr. Shami Henry Hayabo wa imma ke jarumilo namna bidirumilo wonesa ze difficulté ukaya kabati e pouvoir et na ou état kaiti représenter harmaze region pia e maraya ngwa disante o frustré haizo Dr. Shami Henry Hayabo hanza unjie les alalinu et tournante wanungu iri hao zedara kizinu pia mais est-ce que balonu ngwa wo ye tournante namna kabidi irumishie nena namna ya rumishia enga ngwa jua namna jobidi tulonziani namna tulonziani autonomie des îles est-ce que wandu wayeshi et ça veut dire facile ya autonomie des îles amona ma Dr. Shami il a des parties ndo hanza unjie chatka hanza rendene ngadi sinema na sina ini gerle jay kanza uonese ukaya hali ye tournante ikazoze ndabozinu pia ikazoze qualificatif mbizinu pia yevanu irumilo enamna deja ya prévu là mwana ma Dr. Shami marhaba menji monti bano wandu bokaongwa évaluer ye tournante gwa évaluer tournante selo ya hezo waesh. Il faut faire la différence, c'est-à-dire que le ngabo loi il yoba hanu na tsamba komori wandu ngwambanga ngwa na mahakama sha wa komori gwafanya au jugement ya mahakama ya Komori bahaka wande huangalia ze loi juridique za huse mahakama zilo yabo huzisomo halafu hufanya comparison izo andwa unaongo jonokando wengine chevande chansi. Donc c'est la même chose yode namna wandwa évaluer ye est tournante abakari renge mfano wa mahakama eo kalewe mahakama ya kemema au zembi yo wandu wazendao neze kritiki wandu wazifanyilawe mahakama ele dala uhindi yani ele dala ondo kaya yani ye isimu ya mahakama neze lua za mahakama zombi no kabati userieux bada huya hapo ngabo systemu bokao yani ondo kwa tsulunga the text yani ngabo indini ngabo marasa ya mauvaise gouvernance et puis wandu waisho hena mna hiyo alafu leo wa Komori ngwa una conclusion ontipia ukaya kabati mahakama. Donc même chose ye tournanti oandro wenji waikalifia ukayo mbi ukayari jana pauvreté na jau ngwa évaluer izo waeshi na bongo wari mahak. Donc ye eza nyumeni Henry eza nyumeni de ukaya si wasaya ngari kubalia ukaya ye Komori ya rangu 1975 hata o mwiso wa azali November au December kamgwa benze baba ngaranzo endeza haraka iyo Komori ya nyumeni iyo Komori different ne Komori bokao ngendo yandise tournante en juin ijo handisa e kamgwa benze le 26 mai 2021 donc ya tournante iyo tournante bokao ngekao amjosubuti na me complète mananso jamba complètement différente dabo yakaya ngabo zila loi za husu ye président de l'union gena zila compétences za hae no par rapport ya he ze compétences za he ma gouverneur mais en réalité holiho des azalwa no mouvement unu dabala he Qur'an banu ze bizindo njema yani ze bizinu do njema hauka wandu wa maruha wandu waju wa khatari ya urwari ya kafuditsi ze luane ze sharia abo ihawayinu inu hawabo kao ngendo ya oblige hawema au hamvu ye president wanyumeni ujovoti uharimashe swachanzuani ya dunge ze texte integralement na kenahu mkinishi haziro arie haukaya oanru wado controle sambi jana no wado controle ikililu jana no wado warongoza na no wado warongoza azali wao no wandu wajo kadunga na ne yejoka vote wanzwani 2021 do wingune chevande chance makadre gabo ema ancien ngwatanganyi hao ndaona makadre wanyumeni na wandu ma sérieux
wenda onosi uyauke daula ya hatu vrema riwasili harima ze daraja za povrete namna bukao riwasili harima daraja za kaya wananyasi waendao werenga riski werenga wedunge bahari wendao hifa duzen donc kartiko ya johamba o wafau harima she baina heshe siwa shanzuani ne siwa shamaoni donc sonti pia pour le moment iyo ijo ka afulari yo barua yaho wana bukao kwatwelewaye iturnatimka banu le dalaomba bahanu lilio dokari tanganyihe sonti pia rinjio harimwe bwana rinjio harima e gouvernement ijo kanzua ni maudu na centra rinjio harima omtantsa uo wahezelu wa organic zihusuya nao nena article toka yont ilio harimwe constitution ya 2001 wakao ze article zilo yabo hamade namna mwanama na ili ya zamba izo article za unika unafasi ya mwendeleo usoni harimwezi siwa ila autonomy ya zaza kweli e problem da yakanga bwandu watu usoma e constitution ya 2001 cha owasoma wele wao na wende warudiwa kubali ukaya yezajiri doke constitution ke jarumilo abo ni mruboka ngwanzo ekomori leo katu hanza yeti harima balbali yeti harima separatism yeti harima wana conflict wala ukaya warejeze dingoni ila iktisadia he daula ikawstaki sonti pia ritanganyihe rendera adungane ne tournatia en joie ili ripeze ula mrumilwa d'une manière intégrale ya heze texte vokauze texte hizo zikahujazambuka en joie na mjirekebeshize yemesha ya hanyu donc manama mafu wakati katushida ya bambo aringwe lewa ngombo katujuru e constitution ya 2000 mais en réalité zenrongo bokao wandu wado zireklame o wandu wakautia mvuo separatisme zenrongo hizo pia zireglewa no wandu wako harimwe mahadisi ya fomboni 2001 donc abo hautimizi yabo ilinsintinrie wanaama pia wanishili yao ukaya yenzia yoke daula ya hatutendero to maskini tidoka ridoba kihunu tena renera kreye conflit ya saya harima gari le salendao avec vitesse na wandu wenji ila husu kaya rendera saidie ye tournat sharinjie uharimio ili ri exige ula mrumilwa wahe sharia sha 2000 evo kawo isho sharia shakanti harima ze development za heze sektori pia uharima yezisiwa abo mbujo jaliketi shiniti ujibu lejikali tu huja ila arifu samahani kabla ya joini ke mwana na ile swala la dungaban yani Dr. Shami quand on sait kaya est constitué en 2001 yotimbi harima usaidia omwendo usoni wa Komori wa imma malheureusement kaijarumilo mfano garjwao ye conflit ya Elbaki ina azaliwai 2001 ya kauda ize hutomu yani ze ntuda haina isiwa wabidowa nikiwa ze nukutwa haina isiwa ya kaubidiwa nikiwa harimwa daula kwa jaka unikiwazo iyo nema na rimahamine ya azalina Elbaki yena mru ya kahanza ya ngamize emananya malheureusement zinungia yabo beshwa hauhafifu mbavi par rapport yahe yezi mbili za ngabo ya asambini ya kililu donc wewe Dr. Ngone Sukaya leo badala ya ukayari jerireme tunatinukana na itolwa na isuprimewa batulwa sharia inwaji wewe ngo apele waanduka au contraire na mjeri someye turnanti yesaria cha 2001 baba nushoshema rijiwa rifanye nazofanya mahakume ya ribakia inu shirumilwa amrejeila wa hababu mandoni ngai ekashirumilwa ngai jo apporte dalao lanungo zinji yabo katiyo ngajo evolue harma bavu boko unamna ya wani mru ajika hatambese ngajo mbokaya sho shema shanga jo evolue en douceur harma system ikawa ngajo ikubali sonti pia rahanu uliza gwa rito yabaha rediri créer problème harma inti maraba Dr. Shami a Jordi Rejay mwana na hili huwa hii huonesa ukaya wi badibanu kabati ibanu mrulo mji wa hule harma isiwa yengu twambuka ngudhulishiho harma shila isiwa yaliyo haukaya katina lapitali katina ita civili ya zakweli katina maji katina mwenje hiyo de créer frustration
pia ihe harma ezisiwa wanruamba vanuye pouvoir vanuye development ndio harma isiwa fulani mfano wangazija ukaza wonese ukaya ye pouvoir yani ze ndongoza previlo ne tournantino na zirumira lingohi wandu ajua wakompare wambe yombi au yotembi mwanama anail ndio kawanzo complete harma ala hilo la hukaya sharia sha 2001 kashtarumiro hena mna yakastahiki. Non, yani sharia 2001. Par exemple, je prends juste un petit exemple. Article 10, il y a une loi organique où elle a dit si l'île élabore où elle a dit son propre projet de développement socio-économique et en fixe les objectifs. Tout est dit. Elle a dit, c'est-à-dire que déjà est spécifique. Coupez caméra, docteur. On se rend compte, spécificité Lyon-Zouani, ce n'est pas la même chose que ce qu'il y a à Moélie ou à ce qu'il y a à la Grande Commande. Par exemple, prenez le cas de Moélie. Moélie, ils ont un problème de port, ils ont un problème de stockage d'hydrocarbures. Ça vous dire. Donc, le rôle du président de l'île, ou du gouverneur de l'île, c'est quoi? C'est de regarder ces problèmes-là et de résoudre ces problèmes-là. En juin, on a un problème de concentration aussi de pouvoir parce que Tongozini, il y a une dimension ville, voire dimension nationale et dimension insulaire. C'est-à-dire que dimension insulaire, tout est concentré dans le capital. Et il y a une dimension nationale. Tout est concentré à Moroni. Ça veut dire ici. Donc, il répond s'il y a des accords de Fomboni, c'est que ça permettait justement de répondre à ces choses-là parce que Léo, avec l'autonomie large, ça leur donnait le champ vraiment de combler toutes ces choses. À 2001, on n'a pas su les mettre en place. Les inégalités sociales. Et faire en sorte que les services publics soient auprès des populations. C'est parce que Léo, il faut comprendre les populations. Léo, pourquoi tu vas te dire que moi j'appartiens à un État? C'est les Wakati comme nous, ils s'ouvrent les mêmes droits que tout le monde. Mais je t'assure, elle arrive, moi je ne sais pas, à la Grande Comore, en Bawawe, Mujintin. Mais en juin, je sais que en fonction, il y a au moins Jiwaho, ou le d'ici, de autres du santé, en Bayani, Wawe, Zouani, Wakwelo, Wakwelo. Donc, on chongozo islas manisife, naozo zitsofa, effectivement, par ces réformes-là. Ou le d'ici, il y a une autonomie, non seulement chaque île gère sa propre île comme il le souhaite, mais aussi résétender même Taharmazi, ces régions. Voilà. Donc voilà. Maraba menji wangalizi watukufu ngare mshukuru ngani hawe nji kabisa makatanu mrilungao rehisa tihali ya bongarelu nafanya ile la sha mahadithi la sini wana ngasi watukufu ikawa ngoban ngasinga nuna sabiki ze shukra enamne ikawa ngweluna uonesa ze fikra za hao nanu wandu ikawa ngo wenji ngampartajeo mpango wa hatu nukwezi haizo ngare leo ni mahadithi ya hatu yangu mwanama Dr. Shami wakati wa rohabanu imwananyasi na ila haonesa ukaya vanu ngabo ze revendication izo ngizo propre ya hene siwa mengabo ze revendication au ngabo ze frustration ikawa ngizo au niveau national. Par exemple haina mji kao ngojihundao hule mwe kapitali wocho jisante kwa ngwadhulumishao harumashi laisiwa walio wa ima ezisiwa zirwaji wufanya ukaya ze pouvoir pia zikoncentraiwa moroni na ye hazama ro zikoncentraiwa moroni kaja concentrewa ngazija au ka ngazija bien évidemment ngabo miji kao ngwa skiti hao ngwa lilao ukaya kwa tina zetida za ufanya ndongo fulani hau ndongo fulani wa ima suala jinji lore jeinad wangu haba ukaya Dr. Shami ukaya wangu ngapsigo haba ukaya ye tournantino inude ya jana stabilite na banesha jana stabilite na bob denari hafa yewo ramada wa uje wajibuji ani ibanu bob denari hafu ibengenga bo inge wazungungwa nzo bob denari mraji kwa jejo mpunda hawesha chunga baja stabilite
dabo wa Komori wao wa renonce dongoza kudeta. Dr. Shami handani ilinrejeze mbavizo mwana mana iliyaonesa olihondeze accusation bali namba alivokawo izo zokaya henna mru ulo maskini utabi ho dhulumiwa yani ni mru bokaungwe shahari mwataabu yeto kajumo accuse wandu na emru ya mwa accuseo yeto accuse banu hata hari mwa fami bahake fami giyo hari mwataabu bahi wanruto rdi wa mana ila de mana bokawo mihanze dua ila Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri ufukara woutia balbala haku. Donc ces accusations, izo accusation normale bokawo zilawana na ula udhulumifu bokawo ujihundu harimwe masiwa rango wakati rarenga independence hata leo. Donc hahuja harimwa ye suala ya hukaya tournanti uliyo ndio ya stabilite au tindio. Donc mimi ngamjojeleza ukaya harimwa upande uo bumwa hibenze vanu narikubaliano kaya eturnatinu ija kom inu resulta au narambe inu consequence yamrumonai evanu ikale orambo kangari towe turnat evanu dobe mdu joka uribalia justification ya ukaya wobatsuka turnat zenongo zika sawa sawa eso tipia karitsokorira hezale jimbo kaya yani yezinga indonai to zika henda nai alors que kama jaka turnat ngono bakaye umavu kabwandu wajoja kensi wadofanya wana comparaison shaketso kanga bomba biza za difference onendu watiti bakaona difference wao kwa jafanya hata difference tsaila baina ya wakati batsuka fikira ya tournant na wakati balo ya fikira ya tournant. Donc ilo jawabu la ndani elabili dukaya ye ezahusu stabilite dukaya bano hakika ngamjoka ya mruja Mohamed Bakari wakati nzuan shangi haruma c'est-à-dire que zemvume za huso separatisme banungizo jusqu'à maintenant rakaida haruma shesi wa shangazija rakaida shio shanzuan shesi wa shamwali. Donc ngari yeshio harimo problem. Donc iyo de yatsongeza wandu wajeleza ukaya donc lewaka wandu kwatushia vejuswa deramu mahala daabo rawaswili uharima consensus hiyo ukaya abasa uraisi ngo tourneo sha uharima yesuje hiyo mimi ngamono hama yaomelezo bokao ketsubibiri la wakati sharibaki uharima ye hindini ila zila positivite approfondie ziliyo uharima ye tournante nando ukaya nrejeze ukaya leo 2021 ranzao ribali tournantinu mali 2026 yeshwabaha shaukaya rende rakena bon gouvernance gishosha haju kabisa na mjosubutina bemrati fanya hata comparaison ne mana ni sintinriao yabo amrudin rejeze ukaya wala wandu boka wodo controle gouvernement au wai critique au wai dunga rango wakati rarenga independence hata leobanu wao tsinda rendo radungi ye tournanti yendo yandise 2020 nezo tikati zamba. Donc yodi mana bokao gojoni sami mwana melarif akati devie mbabi salalao sha harima okazio jainu kairiri sintinriye harima epwe muhimu au kabanu ngasi harima bwana na zenongo ngizo nziro rikubaliana sonsi pia hena mdu na fikira ya ukabanu ya tur ye melesa ngendao sonsi pia risari njia uharima yemeli ngarifanyao zejitahidi o waloho ndani sangwa afanyao zejitahidi o waloho nzengo afanyao jitahidi tina ufanya pourcentage ya hoa ndubokao ngarikubalianao kae tournante inu denzia ijo tsongeza montirito wazali c'est très important et aussi rendera y accompagne ha révision c'est-à-dire ha version pourquoi on est version originale pourquoi version ya tournante akaurumilwa c'est une version détournée ou bien version complètement différente de la version originale. Barawiabo rikubaliana sonsi pia batsina bani
ri njio harimwe bwana bwana wairi mtowe sonti pia zinrongoza mbao banu rendera njie teno harimwe constitution rendera njio harimwe ze siasa za nzuani ili vaparihanihe wandu wangazija na wandu wa mali wakema influent uharima ya gouvernement central ijo ukaya uharima shesi wa shanzuani aussi tena wandu walo harima diaspora en particulier wende wa juwe linku uharima ze hazi executive za urekebisha ye maji no mwenje nezendongo zijo utsongeza wakomori walobo nzi walo na experience wabo za kompani zao wasezao ili wacho ukaya ye hefikra hiyo de fikira wiyo che pour le moment ya ukaya rende ratowe zenzane zetaabu wakomori wao walonizo sino ekale obende baparihani ya kungumanyo ngwamba ukaba no mtidunge turnantino donc wandu bokango ajore warite harma problem au kamonsi wangwando wako minoritaire et aussi ze emelezo ya hao yani kana ushinda ngono ya rumishihe akati ndo ukaya ngondo wa kreye ya kura politique halafu wado tiamna balbali Dr. Shami ridungane sonsi pia rendera epole et développement hens. Dr. Shami wewe ngo appelle une nouvelle génération waji impliquer harma exactement ngasi harma ndana waji impliquer harma omrumilwa wahe tournante hauke tournante ndio na marunda omrumilwa wahe constitution ya 2001 intégralement voilà naam maana nji Dr. Shami mwana manail swala hilo yani ngabo wangu wa lo harma e movement ya dawla haki shangwa kritike ukaya ngebidio e tournanti wandu wafanye sharia shanyumeni wandu wa reformile wandu wabadili hula contraire mais docteur ya mbao banu narirumi yerangu 2021 nariji implique istehilo sharia ishoriji implique shene sharumilwa abo yonge implique uhindi yonge apeleo wandu waruma watsanganyihe no wachuparo ruma wandu waduhazi na nwana zijana watsanganyihe waamini warumie sharia ani yabno sihe na mru yajiprepare yajiasaidie omrumilwa wa sharia isho haukabanu omrumilwa hasho de error yajiri omkoka shirumilwa de error yajiri chasido sharia wisho na Dr. Mwana Manail gojo jeza kalimendini yabokwezi naam yani nisifanya mwana recapitulatif titi yani ziyavira yangu 75 ata para 2020 là on est en 2020 aujourd'hui yani qu'est-ce qu'il y a de commun tungotini kama yani zistanga nisapia ntro 45 ans d'indépendance et tournanti ngiona 20 ans et Mahami Rwaji ngiona 25 ans nsano ngwede wafalume waendesa pia zizo qu'est-ce qu'ils ont yani ce qu'ils ont de point commun yani watu kwamba yani waparokensi wafikiria tisijua tisina dhana nao amba wafikiria vraiment ukamba wasawa ja wadevelope inzi yao avec un projet watu wansi pia tajeliwa ifikiri ntungoyo kawaparokana watu baba na mama amba waja wamete en place i projet zao zinwazifikiria de Ahmed Abdallah ta Leswalihi ta Johari Taki Azali Sambi jusqu'à Ikililu Topara Azali Leo ces gens-là on dit pire sans exception soit ils étaient là parce que c'était une opportunité, soit ils étaient là parce qu'ils étaient aimés par la population, soit ils étaient là parce que c'est comme ça, ils sont là par magie, mais ils n'ont jamais élaboré un projet de société et comme ils se rendent en compte, ils présentaient Antoine doit jouer mettre en application, ils pourquoi c'est parce que yani Léo Harmaz accord de Fomboni, les accords de Fomboni, yani Léo kakila constitution Stéphanion. Welo atajeli on doit faire constitution yangina wasrenga yoya kawaregeze tant que wanadam kawasanga ya stambu za raia amba Léo concrètement welo adisi
Wawe, docteur Chiamit, si tu connais les problèmes Zanzouani, ou Zangazdiapia, ou Zamwali, je ne sais pas, ou El Arif, ou. Comprends? De jouer vraiment ces problèmes à Maran Yawalionazo. Ou a dit si. Razifanya Barnamaji, Razunguana Wantri, comme Bawanas compétences, za mettre en place, Zitongozile, on va toujours tourner en rond. Lazmari, là où on a un tongo moja, wasi pia waswa Comore, que ce soit un Anjouanais, un Moyen, un grand Comorien. Nous sommes tous wasi pia waswa Comore. Aya, Léo, si je mette en place ici accord de Fomboni, qu'est-ce qu'il faut en premier temps? Moi, je pense à Islamani, le fikira la dawla la hakili. Yani dawla ya hakini un état de droit. Islamani, isharia, ou alors en train de bio, isharia, si je veux respecter. Parce que, ou en train de je veux respecter isharia, ça vous le hadith, yani on train de isharia, qui est indépendance, ou alors hadith, ou en train de responsabilité insulaire, ou en train de confiance, effectivement. Non seulement nas compétences, mais walio na watu kwamba yani watoshinda waote zisiwa zao. Ça vous le dit, parce que il ne suffit pas de prendre des gens à gauche à droite surveiller, ça ne marchera pas. Il faut que tout le monde soit responsable. Walio a dit si, walio watu avane confiance ou à partir sur des bonnes bases. Walio moi l'idée que je dis toujours, il faut des partis politiques. Il faut des gens qui sont là pour réfléchir aux problématiques des Comoriens. Après, on doit avoir les responsabilités, on doit avoir la clé aux anti. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Par exemple, vous pensez que si vous me donnez les clés de l'île d'Anjouan, je vais résoudre les problèmes d'Anjouan? Je vais les résoudre avec qui? Il faut des équipes, il faut des gens organisés. Il faut que les gens soient organisés. Il faut qu'il y ait des gens. C'est pourquoi j'appelle à des partis politiques qui réfléchissent aux vraies problématiques des Comores. Parce qu'on est en 2020, à l'aube de 2021. On ne peut pas accepter que Léo Raymond Harmazi, certaines villes, à tout cas, Léo, Sirkali, il parle de délestage. En 2020, on parle de délestage aux Comores. C'est une honte. Ça veut dire que les gens n'ont pas encore le souci. Il n'y a aucun Bawasawa à développer ici. C'est pour ça que j'appelle tous les gens qui sont dans ce combat-là, à ne pas seulement combattre pour combattre, mais aussi à s'organiser, à chercher les gens qui ont des compétences clés dans ce domaine. Ils ont dit pire. On doit regrouper, on va apporter changement. Le changement ne sera pas apporté. Il y a une question harma untini harma la polisi ambayo yani mtu anenge mtu mkazi au ikachofanyisha harma uka changement itofanyishia harma watu kamba wana souci ensi yao itofanyishia harma watu kamba yani wana zi compétences. Ça c'est important, les compétences, il faut pas les négliger. Wana zi compétences yaka kila mtu ikamba yani asende sa intinyahe c'est ajouter afanye ndio ya lazima naifanye. Voilà, yani sisi jua na kati jibu swala bena kovenza ni apporter mwana chungu. Maraba menji na ilizenogo haba, c'est très important. Nganzao des vrais partis politiques, nganzao malidori waliona projet de société, waliona projet politique. Ngam rebondise ni uzise mwana Dr. Shami. Justement, ye Komori kari ngabo domaine ikaukatina ses compétences, d'accord? Mais ngabo inu leo mbukatsuni kiwa ya plasi ya mstahiki harumazila haziani kiwa wazungu wambukaya kabati meritokrasi Komori leo shangabo mwana hatu ngabo koti hulu na koti hula. Donc wewe de mana mrejei insiste wewe kaya ngajo lata et quelle nouvelle génération karchuani ya tournanti ije surtout y accompagner mettre les meilleurs au meilleur poste. Dr. Shami approfondissez mbati harumai matière grise ya wa Komori kaya enfin ngabilo irumilwa depuis 2021. Marhaba menji à partir de 2021 à partir de 2021 naam nubashile marhaba Nail Abubakar haukaya haonesa nukta très important nande yahusu
ukabanuze nyakati zinu banu ikasta ikike wandu ngwaji organizeo an equipe iyo waipara merit ngono ya ukawandu wajitayarishe namna ya ukaya leo wandu ngwa wanyisao zila competence bali na mbali zihutajilwao oharimwe daula hahwandisa ze priorite de priorite. Donc wandu waji barnamajishi wandu waji organize ike maudu eni wakati ye tournanti johandisa sha donc ngabo ekipu tsainu bokao ngiyo specialize ya jitayarisha ya rendaje yenea uharimwa zila aspect important za urekebisha maisha yao wa Komoro. En realite izo ndeze hazi za kustahiki ikenga zifanyiwao abasa. Ukaya mimi minga muamini na tizamba harima director zangu ukaya ye problemu ilo Komoro inuti problemu ya financement na argument zinro ajibo kao si zishiana wandu weisha mrambo kare bale ardhi ya Komoro ngiyo ntiti na boenze ngazi jao hurana Singapore bon weisha wandu ramba bala tije baharije na argument boka mtuka tujua zila ndabe shasi wasari shiniri diriki ukaze argument hizo badoja argument fo bokaoze argument hizo zido diktewa zelabonze zejaze tilo harima baadhi za wandu walio wa Komori ili wandu wa afeblisewa wandu ati paro fikiri ukabala wandu wa juparo kushinda wake hinu hamali ndaborado wa milokaya kabati gazi. Donc ye realite dukaya ze hazia kausa ikikenga zifanyishi hao ze nyakati zinu hazi organisationnel haukaya ye ndrongo yutajilwa we oharimwe daula side financement wala tizindwaji sha namna je wandu wajo kaurudi wafanye revision general oharimwe administration ya Komori de A à Z. C'est-à-dire que haina bureau na haina fonction bali na mbali ilo harimwe daula ye hazia handani itahosi ifanyiwa dukaya ze bureau hizo na ze fonction hizo zitundwa pia de A à Z. Wandu wajue ewe ingufanya ndongo hindini yebano bureau yinu ya relation ya hayo no mrekebisho ya maisha wa Komori ya relation ndongo hindini bahaka wandu washindi watimizize hazi hizo wandu wazirekebisha na baadhi ya hatu ngasina zila metodi na zila system zitakoze rumishie hata haziha mada hiyo ifanyishie ukaya vraiment c'est pas facile manadamu bakao hazoea ukaya ngujo doenda hazino wakati yanzao ye roho wakati yanzao gujojo ende hazini katujwa bala atafanyaje na msajaja na wandu wa recruiter wao hasibabu kaya ngwaona makoti mahu na wandu wenji wakausakike kwaka horekedesha za ndongo hizo ngaba hutajilo utalanzi ngaba to majuhudi menji mais c'est possible ngasina ze pouvoir zina ze compétences ya uresolve ze problem hizo shirabe kwa ngazijorenga wakati sha o wakati hazi handani ijo shinde fanyishihe na de revision total ya husu namna ya administration ya Komori ya kaanti bahi ngarijo ushinda rijane malala donc malala si wasanga sinayo me amfikiri ntoka hanzani nisintindrie ye fikra ya mwanama Nail uka en réalité c'est le début yonde mana bokao amdundini sana ni pare et surtout les jeunesses do wandu bokao ngwa hisio ka wadhulumishiha ngwaona energy ngwaona jitihadi yoka ngwanzo warumishiho harimwa daula waveze wanjie oharima eturnanti inu ili maudu eni wakati ijo henda yandise shasonti pia mraba aliye kompetensia hae ribezere nde rafanye revision generali hiyo yehe administration ili zendongozi ke clair o wakati huo ngarijo ujua ukaya esari demare ili la gari la he development abo zetwama ngazijo ka clair hosoni mwa Komoro. Marhaba menji wangalizi watukufu ngar shukri yao jitihadi mfanyao ya udunga mipango ya hatu ngaro nao enombre kao nganywenji mapartage e direct harinu gatahau samaha ukaya shombo ni rumia ule okashoni permete ni afficher correctement ze commentaires za hayu wa imanga monao ze bar de défilement ngamo monao ze messages ze défilé yabo wa imma ze commentaires za hayu malheureusement ngamjoni samihi eze extafitiki za organizo ntujua uprojete ze commentaires za hayu wa imma ngamjua tizisoma ngarendao wanama wangalizi mwanama Dr. Shami na mwanama Nail ngarendao harumali bakia la heze dakika 15 za mwisho risafanya lera na dakika 15 ngarjohenda na urejei ya mahadisi namna ya vira haswatan harumai madda ya heturnati Dr. Shami hal
hali ya mahakume haukaundu wanji ngwambuka ya narifanyia mahakume baada ya bori change eske ngar amini ukaya kweli Komori ngasina za competence za ukaya eske volonté ngejobuha ngamoshezo no gwazamba yabo ukaya ngasina besoin rifanye révolution de mentalité ili ya Komori kana ukire Komori haunti ile bahanwe Komori leo ya des choses batsoka bafanya révolution de mentalité révolution de pratique ikao bon amjojua ni cité expression ikao yotolo anadi ne lideri wa repartir fait Komori au hamokaya. Il n'est pas facile de changer les mentalités, mais c'est possible. Parce que Komori, Dr. Chami, Zabandiri Tchojokuba corruption, Gajojari Komori, détournement, Tchojojari Renda, zéro détournement Komori, Zabarindi Tchojokuba Lukaya, Yemhodari, Yemhodari, Wahezenongo Zinu, Donani Kiwazo. Idukatsubilinde Wajula Unaza, Dr. Chami, Gewajari, Fanyile révolution et mentalité amanda hiyo. Non. Abongwe tikaanza urashure wa Komori ukaya na mtulilie bavanu ngabo ze domeni richona ze competence hazo Komori shaze domeni za uchongaye Komori ende usonile wi ngasinizo akanga sino wana walio bonze ngasino walio Komori walone ze capacité hizo sha kwachunikiwa karichutia wandu wasoma harima ze place za wastahiki et puis ngasina laisser aller inji ngasina lazima zambo banu kopina jinji voilà et Dr. Chami Ngojo kabla ujela harmanail yaujanza utoa message hindeni lura sur Komori ka oui ze 10 ans za tournante ya Nzwani ya tournante ya 2021 juin ni ya 2026 mweli ngazi jouri permettre et kalfanya révolution de mentalité brehe Komori o riti harmaze ze bonrai inshallah. Mimi ngamparo révolution bien sûr de mentalité mais surtout révolution économique. Non. Na mongoni mwaze particularité vokao ngazi onesawo différence baina ya he Komori ya maudu mbeba lukumani ya joro ha tournante ya Nzwani ne zenye kati za vira dukaya ngavajokaya participation inji ya he diaspora na diaspora c'est-à-dire que wawandu walona hazi wafanyao hazi harima zensimbali na bali wakao wandu wao en réalité nusu ya hao wakafikiru kangwa juba kibonze jaboko ngabo bunga hibenzo wenji bako kanafikira ya ukaya warejeo masiwani shawonsi pia holiho de namna hawa yajiri wenji wadeside wasezao ili yani wandu waredeha maplinationalist amjoni kamfano ngamjuo wana mawenji wokao wowo wokwajadoka na fikira ya ukawadorenga wadotsa wadoenda mbio warenge nationalite ya heze pays européenne au nationalite américaine wao wakaonokaya bo sisi ngarendo zatu Komori donc wandu wao yani zenya kati zinu wongo hawiji ukaba hanu ngondo zao abo yetwamane kenji ukaya competence ijo karumishiha maudu iyo keje paro rumishiha na omdugo wa heze hazi hizo ngazijoka different amjomnikani mfano ngabwe swije bukawenge julwao harimwe diaspora yahusu ye majilisi ya vira Marseille bukao wandu wahele janvi iyo ndendongo wadingo hifumbua ya ukaya o wandu bukangwa waniawe daula ya haki kwatsu onesa alam bahi baada vajiri erreur enge o wandu walobonze wajua enamne suje hiyo itwaliwalo haina wakati o harima ze komite mbali na mbali za husu ye diaspora zenrongo za rengo amme zenrongo zendo harima daraja d'une manière professionnelle ya ukaya kabati bovira ye suje wiyo irengo amme nema intellectuel walobonze ngoidungao ngojua de A à Z ngoidungao namna bokao tihale yabo nsujuwani hivi sha yesuje hiyo wakumuripia ngwajo hijue namna ya jiri iyo alama ya ukaya hakika mimi mitende magashi holio dena mne dokima hiyo awe dosio hiyo ya ibali wao ukaya leo ngabo wandu besewa do fikwa digo fikiruka balai ndo za husema jilisi zibirija kwatu banu harima daula banu keyo ketongezo kama jiri problem shabanu wandu angalie namne problemu ya rengwa na he problemu ila
namna ya rengwa no wandu wala harimwe bwana inu irengwa namna vokawo yani mrudenda mahashi holiho dena mzengo zidungwao hata maudu wandu wajojua de a a z namna suje ya bira wandu wafanywe hazi waonda wa woti wandu vokao maudu kwa sao Komori aribado fanyiwa mbabiza beti zitsoka yonsi wandu waloma très rigueur wandu ma très dur harimandongo za urespecte regle na urespecte kwa johamba mali ya daula au mali ya wandu wachi abonge etwama giyo yinji halisi haunika ni mfano vanu dahubini Rwanda bosenga bandu watsoujwa sparambe mfano huo ebalanga mono miracle ya Rwanda miracle ya Rwanda ile landa ye miracle ya Rwanda ile la waharumwe diaspora ya Rwanda bukao wenji wa hao wakao Etatsuni d'America gabandu wakahula hamanda na sira bratsambala muno wabaki Marekani waone namne Marekani jisao hamada abo sisiri ono Japan jisao nyinyi mloono baadhi za mahala Faransa hujisao walo dahubini Rusi waone namna za organisation wabaki baada ya bajirio msiba wa Rwanda ula donc ye Rwanda wakati yanja nziani wanru marwande wakayo Etatsuni d'America wa desido kangwa nzo Rwanda kama Etatsuni d'America abo wanru wafanya hazi mbali na bali iyo sawa na mimi amjosubuti nambe parapor ya Rwanda wa Komori kari wangalia d'une manière proportionnelle ba wa Komori walobonze walo harima surtout ces pays développés na neze ntimbali na bali neze hazi wazifanyao na ila uoni wa uonao na ila twara muo waloni ilo ngwajobali ya vitesse ya ukani wakati jo sar mwe daula ze pareza he daula gazijoka njema nana zele kori ngarijozi waha nana zele pitani ngarijozi waha nana hena ndongobo kao wa Komori ngwalindao gamina tomaye nji na etomanga mrengo harimo mfano wa Rwanda ukayasisi gasi bien placera hana Rwanda ya ukarishinde redevelopment yatu eti yatu ngiyo tinti ngiyo géographiquement bien et comment dirais-je ménager donc namna vokao ze hazi gazi jo huenda na gazi jo shinda rifanye namna vokao zeno gazi jo ka different rahana kabla yaban. Dr. Shami marhaba menji baada si alia wakajena timizi makalma amazonjeni nike hamiso mwananyasi na ilbe shomjor jemba bititi ngowoneso kaya oui ye Komori ngarjo shinda redeveloper wa ima ngebido recharger mwendeso ngebido recharger mwendo bon ngamjo mtsani ni hutabi shembavi evan Dr. Shami ngawe tayari kama janda la haki usie Komori wende wa rumishe we abo amru avilu soso alailo vanu ngoje ukansi mem hatadaho local ndesi wani mru mzima ngono donc ilio njo huambia dokanga mjo participe o harima o unda edaula donc mjo participe na mnaje Allahu a'lam voilà. Marhaba menji Dr. Shami mwana Manail risanga lona wasuli omwiso waho mpango tijotsaha ujimlise swali zorahamba au uweshelezize ndongo kao ikamidiri zambe karjawahi amweshelezo kaya ulihondere tari raidemare karjashida ra permete o andu wakanza wapoze masuala ngatauze samaza hatu yonde manara tu afishe numero haukaya akatoka mwanyasi Dr. Shami ngasi masihu kabisa iho Japan abo ngatauze samaza changa sina usiku ikawa gajo mparisa harimo mpango gajo ufaliki baina ya hatu dasina kama masuala menji ya mjokaya ngajau banu ya jobidiri ya afishe ya jibu ima malheureusement kajawahi heretari rairenga manama na kaza wonese ujimli fwa hena mna ya hezenongo urajobi rambe ratuhamba au wajotsaho zikomplete kabla ya ujohenda na ba mpango manama na ilikweza naam yani pour rajouter par rapport à Zizoza Romeshidze Pierre ou pour faire une petite synthèse yani nsorongwa tout simplement effectivement il y a harma fazi très pointueux ou alors d'ici très critique oui très critique. Maintenant en fait on n'a pas le droit à l'erreur parce que si tu veux harma fazi ambayani na risque régler harma situation raka avant
97 yani rendetal pare wakati amba yani voici la balkanisation des îles yani éclatement des îles parce que yani Léo si tu veux espoir les accords de Fumbonis les pires il y a Kayava ou Komor yani Léo yani ça vous remettait en cause et ça je trouve c'est très très dangereux pour te dire yani ces derniers jours il y a des drapeaux en juin qui appellent à l'indépendance d'un jour. Donc moi je pense que c'est pas des choses qui sont à la légère et tout ça parce que yani effectivement en 2001 les autres saisons yani ça a été du temps perdu pendant toutes ces années. Bravo, moi j'appelle tous les Comoriens effectivement sans exception si ambayani istazmani ri hankwe historiatu riangihe ritsanganyise wa Komoro parce que si watu wa moja renvembio si rive espoir comme yani wastabia parce que wami alhamdulillah moi j'habite dans le capital wami je suis à Mutsamudu effectivement tisi sawa na wa ikomba yani kawasi Mutsamudu si alhamdulillah je suis ici avec toute ma famille tisna stambu za watu kama yani leo kawasina ni matra ni magie ça c'est important hein? Il y a magie magie leo on est en 2020 wale wadisi kawasina mavale kawasina lekoli wale wadisi watu yani leo wasibu wafe babaharini bavo leo lazima nifikiri stambu za watu ristahera fikiri ntongo nyengi wale wadisi il faut qu'on réfléchisse que yani mafikira yetu yake harma watu tout simplement na mafikira yayo notamment Azali aussi il est responsable mana intiatu itiriske na jao ingie harma balbali zero swafi wala disi yani kasi jomba itokajeje au itokajeje wala donc en gros yani ce que j'ai pas pu dire c'est que meso na kazi Azali rimto kama zungu avanze ni amino Azali atsola wa haraka yani avant 2021 watu waje wasi rétablissent ordre constitutionnel ou endressez accord de Fomboni comme les gens la majorité des Comoriens le souhaitent. Je pense vraiment islazmani les accords de Fomboni ils mettaient en place le hadisi yani kakila shisiwa effectivement shikena watu comme wasoshinda washendresse en fonction il y a des spécificités kakila shiswa parce que ça c'est important aussi. Nzouani, par exemple, c'est une île montagneuse. Il faut qu'il y ait beaucoup de routes. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Donc, c'est spécifique à la Grande Comore. C'est large. Parce que il faut vivre pour savoir. Donc, Islam, vraiment, les accords de Fombonizinis mettaient en place. Recibe mabandi inti waendresa watia wa Komori harma zitambu ikombani leo saisona wale d'ici donc voilà c'est tout ce que je peux dire pour l'instant wale d'ici et puis remercier tout le monde si on a qu'à monsieur Komoka comment mais bon voilà c'est ce que je peux dire en tout cas. Maraba Menji, mwanama Dr. Shami, uresume au complete marango ikawa ulidiwaza karjamba kabla ya ujo ba mpango kwezi? Hautimizi tijona ni resume hena mnani onao naam kwezi yaukaya nari tafadhali Mwenyezi Mungu rikubaliana ukaya basa ritawe siwandolo harimwe bwana yinu haina mbandongo bokao ngejo huja ijezae divergence ya affaiblisse zila effort bokawa ngwazifanyao rikubaliana ukaya hakika ye force ihutajilwao de force ya accompagne ye ze serikali zijao baada mbalo kumania joenda za haraka kama wabenzi baada huyo hapo ri randisadi ngohi rabe kwa ya ishele babanga bwandu bose watujua banu ze compétences zandiso ujitsa ça fait déjà une année wakati randisembwa na
sha wandu gwa juwao wandu bokao ngwaona specialite ya husu zenogoza huswe maji mathalani ngabo wanawama bokao besejo kirikengu dungo banu wongena mathalani ye document pia no papa de kinai ngomena sana yani ngena indini ngena ye projet ya he maji erzanga rituali yari rifanya critique hata wode akaunambia ukabala ye maji yalo bala nyamawi yala maji bokawe sanga yo maji ya kunwa yala wanahazi watiti wafanyiwa badawe maji yala yarumishiwa harimwa ingazija mfano nana nzuani nana mwalie majo mahalani yaliyo yesanga ajulwao ukaya mbaviza hazi zihutajilwao yabo zefanyiwa bonga ingarijo ushinda reneze maji ukaonga ijo facilite ya agriculture même chose harima omwenje donc abo owandu bokao ngwa unaze competence za husundongo za mwenje owandi soji prepare ngabo wandu walo harimwe diaspora ukaonga wafanyao ze hazi hizo ngono ili maudu hosiha wakakabisa na rozolatsa lukaba watsunjia uharima ila biro ya dhaminishiwa zengoza huso mwenje wandu wafanye mna revision bala wandu wajueza maki ramieri je munu rije o mahalani hora kama technicien rakande zombo wizo zibaliwa zendeza fixewa haraka kama wavenze shaba pare o mwenje ujenziani donc abonge madama wandu ngwajitayarisha hena mna hiyo na ritafadhali Mwenyezi Mungu ribaki harima zepwe muhimu hizo riji organize d'une manière professionnelle ili maudu shaho huenda donc abantu wazeni mkusenda harima ila direction yahe ila yende ajipresente hamade namna Yusuf alayhi salam wakati yenda Misri yafanya na yonde namna mruye kaufanya kama mndu ndo harimansi yambaji ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim yani mimi mi specialist wandogo ya husu ye maji ezo ngoza huse majingizo ndavi mndu yapeze yende baada huyo hapo zihazi zifanyishe haraka ili ze pwe muhimu za udevelope daula ribeze rizi tienziani haraka nande maji no mwenje hena wakati rijo heneza maji uharimwa ezisiwa zoziraru reneza mwenje abo wananyasi walona ze competence balina bali neze projet balina bali bonze wandu wapia ngwa juramia wasezao hasa nda wala wandu bokao ngwaona competence waje wabezewa apporte ritienvu ze secteur privé au kabanu mangoni mweze mbio wandu wa he diaspora wandu mbio hizo kabati mndu basewa 1% ndio kufikiri ngo za serikali on n'a pas besoin de travailler dans le gouvernement garanzao environnement ya kamri yajibulie mnahazi wa hae yatifanye jola mwana yasiola ya bua ya kane pharmacy en Europe halafu yenda akaanza bua yenda ya baziziwa tunaharuma mbihanyo ya ramio yatawa donc c'est ça là où nous visons odo mahala sisi rifalikio ngarifalikio namna yaje ukane maji no mwenje hena mndu yende ajibulie ole mna kompanyi wa hae batujola mndu kula hajaja mnika taxi za nrabo harengema pesa endezae on mapesa bokao katsurumishia oharima ho develope yala maisha yahe daula. Marhaba menji wangalizi watukufu amono ame mwana Manail ngwanzo uongeze mna kalima kabla ya baya hasatan. Non, bah si, de toute façon, je pense à peut-être remercier encore une fois Dr. Chami na watangazi na mtonsi pia ikamba wasangaji et puis ro yamba Léo bon renge destin en main voilà si appeler les gens prendre le destin en main c'est tout voilà marhaba menji arihisa ariende na ukamilisa mpango wa hatu kirasmi rifanya ilera na dakika mengo miraru na nsanu hata ujuma yabo ilera inu ngasina satanu na dakika 15 iho Japon zamasihu ngasina saa 10 no mwejan dakika 15 iho Komori ngasina saa shenda dakika 15 plutôt hunu Faransa hizo ngashukria wananyasi Dr. Chami mwanasi Nail hem maoni kwa waunishia wa Komoro harima sujet bilika urikanizo banu rionesa ukaya le 23 novembre 2020 reka azali ha convoquer ze voti reka kajazi convoquer na singari aminio ukaya ufujari wa haika nafzi convoquer sha wa Komori ngwajorenga ahadi ya ukaya insha Allah ngwajohum towa amvu hawema
ili ekomori ihunde harima zenongozinu ekande suje ya husu ye tournanti riwauzisa ye tournanti inu de yatongeza ekomori yatwenda usoni ye tournanti irejeza ekomori dingoni waone sahauraji mwishia zemaoni zahao la le jawabu lijaki waluhi ye tournanti ye constitution ya tia tournanti kajastahilwa wa apeleo wanazijana walioleo wapeleo wandu waruma ekomori rangu 2021 wandu warumi e constitution ikao i demande ukaya haina isiwa ngebidwa ke nuna nafasi ya prepare e budget hao haswa haina isiwa wanikiwa zenchida za shida haina isiwa shiji develope osoni mwe komori iliyo vamweja haizo waonesa ukaya ye komori kaichumanke wandu wawendesa usoni kaichumanke ze competence za wendesa usoni wa ima o ze competence hizo kazitu urumilwa o mahala ya stahiki yode manabo kongwa apeleo ya nouvelle génération waji impliquer wabalie ujuzi wao wabalie e devuma walonio wabalie patriotisme walonio defendre et tournanti riparise surtout rinunge ya serikali jayabo warumie et tournanti e azakweli yani ya komori injie harima development ikao ngejo ngona zenchida za shinda watie e development hiyo haizo ngatsa hao zesamaha zahatu wanrikao ikabidi ike riwanika samahani ngatsa hao zesamaha zahatu wanrikao ikabidi ikeritoa telefoni ili wajue wapare ze dakika za injeza kabla ya ujandisa mpango zitongoka jajo la communique e numero maripara abungwe ngari mshukurani ngani wenji kao ngampatageo e video yinu nani mipango ya hatu ngashukria wanrikao ngwakurajeo zenongozi inu zidumu na mbami Mwenyezi Mungu kaya karna ramvunduvu insha Allah tihale yabo e komori ngarjo hilibere ili e komori ihunde ili sontipia rihunde wanama wa rakaufanya mahadisiano ngamno sabiki za shuka za hangu binafsi ngamdo samaha kitabu ikaori rencontre umadonisha ngamjwao ukaya iyo de tekniki abongwe hata mpakana yabo ngajotia na 30 secondes wa jigen baada yabo indensini na docteur lazimari damine ya ne mwana mana ile representer ze shukura za tu poli honda zila jitahidi bokao mwananyasa ila rifsa hadi bokao ça fait des années à mwesheleyo ngabo siku na kahadisi damina wanaama ukabanu jeunesse wandu bokao ngwafanyao hazi harimwe bwana inu olihondo wana zijana ukateorika dozikali harimwa mahadisi privé ya ukaimria kausta ikike haritendea harimwe bwana inu olihondo wana zijana ila rifsa hadi zorizikali harizamba chanzo kuzendongozi zibiri namna indwaji no izo tout pour dire la vérité ukaya yani huri influence si wasaya parce wewe utendea rika huona et puis bon nge wandu hamanda anyi wana zijana kamjari influence ramona namna marengaze ze ndongo zinu mrumiao zevuza hanyu namna bakao si wasaya masha Allah rikadu na nukaya nyimfano watu abonge abo nsoka urongole ya mwanama Nile osia kaya dogo namna ya tele ya zamba ukabanu sisi nsongoraka na fikira ya hazo sha oindanyi mashallah tedo harimwe bwana yinu mari influencer hajara mangariani je rajouter tout simplement c'est que moi j'ai découvert tu me découvrais la Rifsadi effectivement c'est un homme de terrain exactement merci beaucoup il ne nage aucun effort harma zimbana zimbe yani na kubenza ni préciser aussi parce que yani vantu ikamba yani waswana zimbana zinyo kawasi moi yani ils sont un travail sous-marin et ces gens-là ils font aussi un travail extraordinaire ils comme au ravani yani wanajo wavavu wasifanya siku ina mrongo moins 5 minutes yani j'envoie mes aux prisonniers politiques ikamba yani wabaliwa hasibu ya yezini na watu ikamba yani perdent des familles parce que yani wakoje opposé na régime niwambia wakati wa justice utsoja na inshallah na insi tsonyongwa uju wale disi hususani Dr. Ami ancien gouverneur et monsieur Ahmed Abdallah Sambi wale disi et tous les jeunes qui sont en prison et ceux qui sont morts pour la cause de leur et tous les otages oui tous les otages voilà marhaba menji zanogo mahaba yabo izo mzambilia wanasjane kaunga sarimo bwana inu rangu 2016 ya tajeri honde leo ngeri kawasiche kadojo shidari wasulu bandoli leo manara wasuli banu labo rilio banu hasontipia hena mndu ya chouzia ejiti hadi nori wasuli ngajo wasuli insha Allah ngadunga mna jinga lieri baada yavo ngajo la hana kwezi marhaba menji